रमज़ान उल मुबारक का चांद नज़र आ गया। मुल्क भर में आज पहला रोज़ा होगा। हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया। मसाजिद की रौनकें बढ़ गईं। मसाजिद में पहली नमाज तरावी अदा की गई। बाज़ारों में पहली सहरी के लिए ख़रीदारी। सहरी और इफ्तार के औक़ात में मुल्क भर में कहीं बिजली बंद नहीं की जाएगी। सुबह 3 बजे से रात 10:30 बजे तक गैस भी मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन में 2 रोज़ क़याम के बाद अमरीका रवाना हो गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर वज़ीर आज़म आज वाशिंगटन DC में बोर्ड ऑफिस की इफ्तिताही इजलास में शरीक होंगे। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म की अमरीकी क़यादत और शरीक आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्की। मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मावन ख़ुसूसी बराए इत्तलात शफ़ी जान का कहना है कि एहतजाज के हवाले से हम कुछ और सोच रहे हैं। रमज़ान के बाद दोबारा वापस आएंगे। पानी PTI रिहाई फोर्स स्ट्रीट मूवमेंट के ज़िमन में ही कायम की जाएगी। कोई भी इसका हिस्सा बन सकता है। बाकायदा रुकनियत दी जाएगी और उसका हल्फ लिया जाएगा। ये कोई सियासी विंग नहीं है। बानी PTI की रिहाई के बाद ये फोर्स ख़त्म कर दी जाएगी। प्रोग्राम आज शाज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए शफ़ी जान ने मज़ीद कहा, एहतजाज ख़त्म करने के लिए कोई बैकडोर राबता नहीं हुआ। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने कहा है कि बानी PTI रिहा होना चाहते हैं। उनका दिल नहीं लग रहा। वो सूरत हाल को दुरुस्त जज नहीं कर रहे, ना लोग उन्हें दुरुस्त बता रहे हैं। बानी PTI को उम्मीद थी कि सब जैम हो जाएगा। राना सना ने कहा, अगर सुहेल आफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट जैसी बातें करेंगे तो बानी तहरीक इंसाफ की रमज़ान में मुलाकातें भी बंद हो जाएंगी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत करते हुए तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर उमैर नियाज़ी ने कहा, पार्टी में इस मामले पर कोई बात नहीं हो रही। बानी तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह तौर पर अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान ज़िगज़ई को मुज़ाकरात या एहतजाज करने का इख्तियार दिया है। आज यकम रमज़ान को ज़कात कटौती के लिए बैंक अवामी लेन देन के लिए बंद रहेंगे। रमज़ान मुबारक में बैंक्स के अवामी लेन देन के औक़ात पीर ता जुमेरात सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिला वक्फ़ा होंगे। जुमे को अवाम से लेन देन के लिए कारोबारी औक़ात सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक बिला वक्फ़ा होंगे। तुर्की, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, ओमान, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनाई, अज़रबैजान, फ्रांस, जापान, भारत और बांग्लादेश में आज पहला रोज़ा होगा। अमेरिका, कनाडा और बरतानिया समेत यूरोप में बास आज पहला रोज़ा रखेंगे। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में रिवायती तरीके से तोप चलाकर इफ्तार के वक्त का ऐलान किया गया। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हज़ारों अफराद ने पहला इफ्तार किया। गज़ा में बेघर फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी तंजीमों ने इफ्तार का इंतज़ाम किया। मशरिक़ वस्ता ममालिक में रमज़ान की आमद पर मसाजिद की सजावट, रिवायती लालटेनों की झिलमिलाती रोशनियों और बाज़ारों की गहमा गहमी से मुक़द्दस त्यौहार की रौनक़ें उरूज पर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुसलमानों को माह रमज़ान की मुबारकबाद। कहा, माह रमज़ान हमदर्दी, खैरात, रहमदिली और इनकसारी जैसी हमारी मुश्तरका इक़दार की तौसीक़ करता है। ये मुक़द्दस महीना बहुत से अमरीकियों के लिए अहमियत रखता है। मुक़द्दस महीना ख़ानदानी और माशरती रिश्तों को मजबूत बनाता है। दुबई में रमज़ान में ऑनलाइन भीख मांगने वालों को 3 माह कैद होगी। ऑनलाइन भिखारियों पर 10,000 दिरहम जुर्माना भी होगा। पुलिस का कहना है, शहरी रमज़ान में पेशावर गदागरों और फ्रॉडियों से खबरदार रहें। अतियात और ज़कात सरकारी तौर पर मजाज इदारों के ज़रिए दें। कीमतों में हेरा फेरी पर भी 1 लाख दिरहम जुर्माना होगा। क्वेटा और बारखान में CTD की 2 अलग कार्रवाइयों में 14 मुबैना दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CTD के मुताबिक क्वेटा के नवाही इलाके दरख्शा में फायरिंग के तबादले में 8 मुबैना दहशतगर्द मारे गए, 3 अहलकार जख्मी हुए। बारखान में CTD की कार्रवाई में 6 दहशतगर्द हलाक। वज़ीर आज़म की कार्रवाई में दहशतगर्दों को हलाक करने पर CTD की सताइश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फितनाल खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर CTD बलूचिस्तान को खराज तहसीन। कहा, CTD के पेशा वराना महारत और बहादुरी काबिल सताइश है।
ڈی آئی خان کے قریب دہشت گردوں کے کسٹم آفس اور تھانے پر حملے میں کسٹمز اور پولیس کے 2 اہلکار شہید۔ دہشت گردوں نے کسٹم کی 2 گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ یارک انٹرچینج کے قریب مسافر بسز پر بھی فائرنگ کی گئی۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے جوابی کارروائی پر دہشت گرد فرار ہو گئے۔ گل پلازا میں چوکیدار دروازے کھول دیتے تو بہت سے لوگ زندہ بچ سکتے تھے۔ عدالتی کمیشن میں چیف فائر آفیسر کا بیان۔ کہا اگر پلازا کی لائٹ بند نہ ہوتی یا پلازا میں ایمرجنسی لائٹس ہوتی تو اتنا نقصان نہ ہوتا۔ بتایا پہلی اور دوسری منزل کی سیڑھیاں بند تھیں۔ 11:30 بجے باقاعدہ طور پر آگ بجھانے کا کام شروع ہوا۔ 12:30 بجے واٹر کارپوریشن کا ٹینکر پہنچا۔ ٹریفک جیم کی وجہ سے گاڑیوں کو پہنچنے میں مشکلات کا سامنا تھا۔ ڈی جی ریسکیو نے کہا وہ بجلی منقطع کرنے کے فیصلے میں شامل نہیں تھے۔ مزید کہا گراؤنڈ فلور سے اندر جانے کا راستہ نہیں تھا۔ گل پلازا کے اندر قدرتی روشنی کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ دھواں اتنا تھا کہ موبائل فون کے ٹارچ سے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تنگ راستے کی وجہ سے لوگ پھنس گئے تھے۔ جسٹس آغا فیصل نے ڈی جی ریسکیو سے پوچھا آگ لگنے کی وجوہات کیا تھیں۔ چیف فائر آفیسر نے بتایا ہمیں علم نہیں ہے۔ کوہستان اسکینڈل کے بعد حیدرآباد میں محکمہ CNW بلڈنگ ڈویژن میں جعلی کمپنیز کے نام پر کروڑوں روپے کے چیک کیش کروانے کا انکشاف ہوا۔ جعلی چیک اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے ایگزیکٹو انجینئر نے چیف انجینئر CNW بلڈنگ ڈویژن اور صوبائی حکومت کو خط لکھ دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے لیے نیا طیارہ خرید لیا گیا۔ طیارہ ابھی پاکستان میں رجسٹرڈ نہیں ہوا۔ طیارے کی خریداری پر پنجاب حکومت کو سوشل میڈیا پر تنقید کا سامنا۔ لوگوں نے کہا عوام کے پیسے عوام پر لگائے جائیں۔ قومی خزانے سے لگژری طیارہ خریدنا زیب نہیں دیتا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے ایئر پنجاب کے لیے فلیٹ بنایا جا رہا ہے۔ یہ جہاز اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ جیسے ہی معاملات حتمی شکل اختیار کریں گے لوگوں کو بتا دیا جائے گا۔ ٹھٹہ کے علاقے جھمپیر میں چراغ تلے اندھیرا۔ قومی گرڈ کے لیے ونڈ انرجی سے بجلی پیدا ہونے کے باوجود جھمپیر کی مقامی کمیونٹیز آج بھی بجلی سے محروم۔ جھمپیر کی رہائشی خواتین کا مچ کچہری لگا کر احتجاج۔ علاقے میں بجلی کی فراہمی کا مطالبہ۔ جھمپیر میں تقریباً 36 IPPs مسلسل تیز ہوا سے بجلی پیدا کرتی ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کے حکم پر خیبر پختونخوا میں بند تمام سڑکیں کھول دی گئیں۔ ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت میں رپورٹ پیش کر دی۔ بتایا تمام اضلاع کی سڑکیں کھول دی گئی ہیں۔ جسٹس اعجاز انور نے ریمارکس دیے پشاور میں ٹریفک نظام بہت خراب ہے۔ کبھی وکلا کبھی تاجر تو کبھی کوئی اور خیبر روڈ بند کر دیتا ہے۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر سزائیں دیں تب لوگ قانون پر عمل درآمد کریں گے۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا سڑک کی بندش سے ایک خاتون کی جان گئی، مقدمہ درج کرایا جائے۔ عدالت نے کہا ہمارے سامنے ایسی کوئی شکایت نہیں آئی، آ جائے تو احکامات دیں گے۔ کراچی کے علاقے گلشن معمار میں گھر کے پانی کے ٹینک میں گر کر 2 بچے جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق واقعے کے وقت بچے گھر میں اکیلے تھے۔ ممکنہ طور پر کھیل کود کے دوران حادثہ پیش آیا۔ اور متحدہ عرب امارات میں رمضان المبارک میں 3296 قیدیوں کی رہائی کا اعلان۔ رہائی پانے والے قیدیوں کی واجب الادا رقم اماراتی صدر ادا کریں گے۔